Ano mambal mo sa imo self sa days ng graduation? So, na mapatay. Gusto niya mapatay? What's your message sa imo future self? Dali mapatay ko after graduation. Okay. Ako naman. Wait ko na, siya save the best for the Alright, fine. What's your, like, anong imo nga, like, sa graduation day, Ano? you feel, or what's your message sa imo nga, ano, nga self sa graduation day? I love Tina. Ayun. Oh. Then, nakamiga siya by next year. Oh no! Wala. Go. Tama ko yung base sa self ko. Una again, dapat. Okay. Ay! Go. Una again, dapat kami pa ni Kristan. Teka. Hindi kami pwede mag-break. Dapat dalaan niya ko bulak mag-graduation ko. Ngayon, third, congrats. Tigayon, maging fourth, dapat after graduation, block mo sila tanan din. Puta ka! Puta ka! Everyone. Yun! Fifth, hopefully nakasunod ka sa colloquium. Sixth, woman. What else is there? Kanay maka-receive ko kwarta. Kagtane, naka-PD ko. Maski kayo isa lang. Good night. Alright. What's your message sa imo self sa days ng graduation? Tani, okay ka pa. Okay. Go Kian, your turn. Message mo sa graduation day sa self mo. Tayo mapatay na sa Oh, wala na. Si Gwen, laba-laba iya. Damo-damo. Sino ma? Mipa. Naka-on na. So, days ng graduation, I hope you're proud of yourself. Anong na-achieve mo. And, if may mahatag mag-get mo flowers, I hope sincere siya and genuine sa classy person. I hope he is true to you. Kag, I hope you strive to be better. Bye-bye. Oh yeah, I forgot. Congrats, self. Congrats, Hindi ko si... Joey, of graduation day. I'm proud of you. Hindi po